Nakita yung ano ko, yung tricolor ko. Gusto ko sayang. Tapos yung puro parang Garfield yung kulay. Oh. Parang Garfield puro orange. Ano, naglayas. Malaki nakikibaba siya. Naglayas. Sayang naman. Pero yung nanay nila nung naglayas, bumalik sa amin, kaso buntis. Mga na, baka may ano yun. Oo. Carpet. Din, dalawa. Ano naman, black and white na kulay. Maganda yun. Maganda pag ang pusa man. Maganda yung kulay Garfield din, tinanong ko sa YouTube kasi sa YouTube yung kulay, yung mga ganun kulay. Kaswerte daw yung puro orange. Orange yun, kaya carpet. Boy. Sector head, nandun pa sector head eh. Dito. Pwede dito. Ayun. Sir. Thank you. Ano ba yun? Malapit lang sir, malapit lang. Alam mo yung elevation. Anong oras po sir? 7. 7. Friday yan. Friday. Every Friday. Wala, nandito si Don. Umi. Ayun na. Meron na tayong padagdag sa Paranaque. Dalawa yung Paranaque. Dali na, picture. Ikaw lang, camera. Ito na, sir. Ikaw, dito ka! Sir, pa-picture kami. O, galapas, camera mo. Camera mo. Dito ka, Marvin. Ikaw wala ka kanina eh. Dali. Picture na. Kanang daliri, turo sa puso. Video. PRJ Paranaque! Puso! PRJ Paranaque! Puso! Okay. Yay! Thank you. Pusa, hindi naman nagsalita. Video pala.